কক্তি সালো আগরতলানি ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি বিশিংতৈ কথম পান্দা খ্লাইজাখা ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নগ ও কথম পান্দানি বিশিংতৈ ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি প্রেসিডেন্ট পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা কথম নারকনি বিশিংতৈ হাস্তেনি যত লোকরকনো তংগচাং তংনানি বাগৈ তে মিডিয়ানি বিশিংতৈ হামিয়া ককরকতা পিলাই দিহিনি কক্কচারখা ও কথম পান্দাও থাঙি মানজাখা ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি প্রেসিডেন্ট পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মা পার্থ দেববর্মা তে তরিত দেববর্মা আকর্ষণ अरने मीडिया बंधुरनो जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि इंगै नंगलाम सगो जों तिनि नरबाय मालायना मुसुमाखाय महायसे जे विगत 2023 नि इलेक्शन रिजल्ट परे जे तिनि मध्य अरय परय नुकजाकमानि आबनो तुयै जों कक्थायसा थाइनि सानानि बागै जोंरो नंनो नुका এবং जों सालायानो चिनि लगी दाउ दङ डक्टर अरुण देबबर्मा चिनि सैनाय नि आदम तै दङ भाइस प्रेसिडेंट त्रिपुर क्षत्रिय समाज पार्थ देबबर्मा तै चिनि समाजपति दङ पूर्णचंद्र देबबर्मा आं अशोक देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट इकाय दाबुक चिनि समाजपति मेसेज दिनाय चिनि फरमनि बागै आबो Ulano Oropai Majak Penai ani media sing songno ani kakaham tai kulung ya taro tai chini Tripura Rajyo ni joto boroblom no ang kobong namu sungo je 2023 ni je Tripura Rajyo ni general election kaham kerengkai pai thangma ya ulo bono na pai ma pore chini Tripura sarong ni bising no गोबांखाय अरय परय नुकजाखा एवं चिनि बरफलंनि सम्पद लाख लाख कोटी कोटी दंश खायजाखा एवं बरफलक जागा जागा दुखुमानै दाबुक सा खामनोबो बतिन दंबायखा अबनो आं सानामु जुङो जे पलिटिक्स हेकाय ब थर्ड क्लास खेलाबो बनो थुंनायलो हेकाय फोर्थ क्लास पीपल आबो आं आनि बरफलनो मेसेज सुनामु जुङो ओ हामिया जिनिस न जों याखाननानि नांनाय दिनै गानागिनि हास्तेव रगनाय बायदि मेघालय बुथुं थाखा गना थाखा कायसा इन्सिडेंट नि कुनु मेसेज करै नागालैंड बुथुं थाखा गनां थाखा कायसा इन्सिडेंट नि कुनु मेसेज करै दिनै तिब्रासारा फकै तामुं बायखा आबोनि बिसिं तिब्रासा बिसिं बुलाय लायो तकलाय लायो नक्सबाय लायो हरन लायो आबो बरनि तमो दिनै निसिमि 20-25 बছর सिगां तो अब्दै कालचार चिनार करै जोंहाबो बर'नि मानखाबो खिमना नांनाय दाइचिनि पलिटिकल नेतारावनो आं कबंना मुचुङो नरक शांति श्रृंखला नारना बागै एवं दफा बाय दफानो बायाबचारि तन्ना बागै जाति बाय जातिनो बायाबचारि तन्ना बागै नरक साखथारदि उसिगांनि घटना आं साना मुचुङो उदाहरण हिसाबै जे रानी बाजार कबरा खामारो चिनि मानदायनि गोप्लाय होननाय प्रार्थी बगारि इस्लाम थांखा आरो 10 हयतो पार्टी खायनाय दं बिनि गारि न कैसा पुफ्रेखा सफ्रेखा आबनि बर हयतो ब गिरिजागै बिनि बर दंनो खबर रखा आनो फाय ना फायदि ब खबर रखा आबनि बर किसा बर बाइक तिसिनि बर बनन हार थांखा किन्तु तामुखा जागा जागा ब प्रचारखा तिब्रासार फायखा वानसारनो तानिसेर फायखा हाय एनै प्रचारङै चिनि बरनि बिसिंखै ताम प्रचारखा जे वानसार खाबका चिनि बरनो ताना बागै ओ जे फेक न्यूज अब मोबाइल टिफानो सरी मानो विभिन्न मीडिया टिफानो सरी मानो अबरक जाते बन्द नांथु आबां सरकारनो नायखना बागै आं कबगो ताइ कायसा काय चिनि बरनो आं कबंना मुचुङो जे कुबुय घटना तामु ओंखा आबो काहामकाय साइमै आसा कुनु दिनो आ खबर न बुइनो पास्ता खायदि कारण आइसानि हामजा खबर सामाबाय बा आबनो किरिमा सिसानो आवाय खायमा बायनो चिनि बिसिं वानसा तिपरा नाङै थांमानो आबनि बागैनो आं साना मुचुङो जारा मीडिया पार्सन नि बरनबो नरक काहामकाय सय खबर न सय खाय प्रचार खायनांथु आबनो आं ताइकायसा कक सानामु जुङो बिन्दावन घाटनि जे घटना
আবনো কিছু কিছু মিডিয়া নুকা বরং আবো এমনভাবে কৃমাসি শাখায় প্রচার খাইকা আবো তো রাজনৈতিক ঘটনা আবনো জাতিগতভাবে কেবল কেবল প্রচার খাই দেখা যে ত্রিপুরাসা বাজার খাই ফাই মানে ওয়ানসারা বুই রহকা আবো আং সাইনাইয়া যে আবো বক্তব্যে আবো প্রচার খা আবো তো চিনি বরংনি বিসিং বা ওয়ানসারনি বিসিং গো আবো কাহাম মেসেজ নিয়া ওয়ানসারা প্রচার খাইয়া তামো আবনি বড় ত্রিপুরা মতরক ফাইয়ে হ্যাঁ ওয়ানসা বাড়ি ওয়ানসার তান খাতুনখা আপনি খাইছে বঙ্গার প্রচার থাকছিও আবো তামো যত্ন মোবাইল বাই আবো না আং কবংনা মুচুঙ্গ যেটা সঠিক তথ্য না হই প্রচার না আংথো এবং যে অন্যায়কারী বরব্র আনি পারা নিনি পারা যতন जों পালখাই পাছা হই সাবো অন্যায় খাই বন जों আইন নিজি নিজাগো তিসাইয়া হই নাই মুথাং পুলিশ প্রশাসন নিজাগো রमै বন তিসাইরে নাংথু যত জায়গা না মেসেজ লুকুরংনা আংনা মুচুঙ্গ চিনি বিসিং যে সম্পদ ক্ষতি ইনখা আবো তো তাই जों আবো বরত খাই মানা মতইয়া হাজার হাজার হেক্টর রাবার বাগান সব টাকা হ্যাঁ লাখ লাখ কোটি কোটিনি বরংনি নবনি সম্পদ গাড়ি ঘোড়া বাইক সব টাকা বখক টাকা অবনো जों ভিড় গই তামানো বা রাজনীতিক নেতার ভিড় গই দালি ন जों রাজনীতিনো দরজা গিয়া হই সমাজনো जों ওয়ানসুনা নাংনাই কারণ একটা গণতন্ত্র সরকারনি তলা দঙ্গই সমাজনি বরকনি যদি কোনো কক সানানি স্বাধীনতা করে হিকায় একজন ব্যক্তিনি কোনো বিনি ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষিত খায় আর সমাজ আর রাজ্য আদেশ কোনোদিনও উন্নতি খাইমাইয়া আবাগাইনা পুলিয়া সামঙ্কায় যিনি সমাজ যে তংমানি সামাজিক যে রীতিনীতি তংমানি আবারও जों মানি চলি না নাই নাই এবং আর সামাজিক রীতিনীতি নির্বিসিন্তই ন যিনি সমাজ লগমা মানায় जों থানচা হন পলিটিক্যাল ন হামজাগো কিন্তু পলিটিক্যাল লোকসুনা তিনি তামর খাবা ও অড়াই পড়াই নাংমানি ও তো পলিটিক্যাল নি দাঁড়াতে নঙ্গ কিন্তু আনি সমাজ ব্যবস্থা খারাপ তংখাকায় আনি চৌধুরী কক যতন খানাই চলি খাকায় তিনি চিনি বিসিং অব্দি অড়াই পড়াই বা সামু সিত্রা তামানি নুকজাগলা খামু আবনা সানা মুচুङ যে সমাজ जों খালাই দংমানি ও সমাজনি বরং ও অড়াই পড়াই বকনাং আবাগে আং সমাজনি আনি যে চৌধুরী তাই আনি যে 19 দফানি যত চিনি যে কমিউনিটি লিডার দংনাই বরং কবংনা মুচুङ যতন যাই যা সমাজনি লুকুরং সই সইকাই অক্তি সামুং হামিয়াও গদাই লেখাই তন্না বাগৈ সাতথার বাইদি তাই নিজিনি ধন সম্পদ রক্ষা খাইনা বাগৈ পাড়া পাড়াও যতন সজাগ দং বাইদি ও মেসেজ আর মিডিয়া নংনি মাধ্যমে আনি ত্রিপুরা হানি যত বড় রং আং কবক যাও खुलुमबाय जतन तिनर फाइनाय फाइमाल जानाय जत मिडिया ताई आनी हानि जिनि जत ত্রিপুরা सार ताई जत ताको आं जतन क्षत्रिय समाजनि आनी हमजाक माताय आनी खुलुमबाय फार तिनि अर जों प्रेस बिल नि बिसिङै जे किसा कक साना मुसुमा खाबन जे इलेक्शन तो पाइथांका बा इलेक्शन इंगो फायो आबो सब समय नों दङ किन्तु जों इलेक्शन पाइ ब्रुम ब्रुम नगो जोंनि समाजाव वालाय तलाय बुलाय इंलाय मानि आबो किन्तु खूब हामिया একটা লক্ষণ যে সমাজ সুশৃঙ্খল সমাজ সিরি সিদিনি অসিমি যিনি বুবাগ্রা বাই তুই দুই তুই ফাইজাগনি অসমাজ তো অমতাবুক মানে রাজনীতিনি স্বার্থ নতুই যে বাই বাইনি বিসিং বলাইমানি তাকো বুকুং বিসিং বলাইমানি অমহাই সমাজ ओंखाय अम असमाज रक अम बायनानि बिसिं थां जों गोबां मा जायगा नुगो सारा भारतबर्षनि राजनीति अनुगो पोस्ट पोल वायलेंस मते खूब कम राज्य न जों शुद्ध नुगो वेस्ट बेंगल मते पोस्ट पोल वायलेंस खूब बिसिं ताई जोंनि त्रिपुरा हावो जों नर्थ इस्ट नि कोनो स्टेट जों मते पोस्ट पोल वायलेंस नुगिया आं साइमानो आं जखन इम्फल परितम करो इलेक्शन बुफ्रुं ओंथां आवसे साइमिया बरक बोद्रि फाइटा जिनो बोद्रि इलेक्शन पाइपिखा आवसे साइमिया आं दिल्लीयावबो तंखा दिल्लीबो नुगो जानजारि इलेक्शन पाइखा हांखाय आरो ताय
নেতারও বলাইমানো বুলাইমানো কিন্তু যে জনগণ তো আমতি বুলাইমারো কোনো জায়গা নুকে গাবনো जों সিনিয়রও কিন্তু ব্যতিক্রম जों সিনি সমাজও ও রাজনীতি স্বার্থনি বাগै যে সিরি সিদিনে সিমি গানা গানা আরি দं ফাইনাय ও রাজনীতি বাইখানে যে বুলাইমানি নক সলাইমানি রাবার বাগান সগ্রিমানি আর ও বিস্রিমানি তাই जों অবনো কবনামো जों সমাজ তো তরজানাঙ্গো রাজনীতিতে তিনি তো মুখরা করে তিনি মথা ফায়ানা বিজেপি ফায়ানা বা সিপিএম ফায়ানা তাই 5 বছর পরে 10 বছর পরে পরিবর্তনশীল কারণ রাজনীতি কোনো দিন আবার ফিক্সিং কিন্তু সিনি সমাজ সিরি সিদিন হাজার হাজার অময় সিনি সমাজ जों আমনো তুই দুনিত সমাজ কমাই থাঙ্গা রাজনীতি কমাই থাঙ্গো আবেন সমাজনি যত আনি তাকো বুকু অগ্রা সাকার যে অমনানি কবকমু যে जों মতই বুলাই তলাই নিয়াবই যাতে পাড়া প্রতিবেশী যত জায়গা শান্তি শৃঙ্খলাতে যত বাইন কাহামকে দंलायनानै এবং आं गभर्नमेन्टनि थानायाव आपिल खायो যারা অরে পরে নাंनाय বরং যাতে পুলিশनि রেজিস্টার অতবই বংनि বিরুদ্ধে শাস্তি বা যে আইনनि যে লামা দंमानि आरो रग बरं बुक खाय মানে যে বড় স্টেপ আবো নাহারানি বাকি আর তাই ওইসে হাই নহাই আং যতন আপিল খাইনাই যে রাজনীতি ন তাতর জাতি সমাজ ন তর জাতি সমাজনি বড় বাই কাহাম করে তংদি অমন আনি মেসেজ কোন বাইকে যতন